नमस्कार बंधुगण, भोला बाबांक आशीर्वादरू 12 गोटी राशि मानक मध्यरू प्रभु भोला बाबा केतेक राशि उपरे खुशी अछंती। एही अक्टोबर मासरे प्रभु भोलानाथंक आशीर्वादरू केतेक राशि अत्यंत लाभवान हेबाकू जाउछंती। अर्थलाभ सौभाग्य आसवाकू जाउछि। प्रभु भोला बाबांक कृपारू किए सही भाग्यशाली राशि कार उपरे प्रभु भोला बाबांक आशीर्वादर अपार कृपा बरसिबाकू जाउछि। तेबे दर्शक बंधु आसंतु जानिबा कौन सही राशि। दर्शक बंधु वृष राशि। वृष राशिर व्यक्ति मानकर भाग्य बदली जीव। आज राति ठारू कार्य उपाय रे अधिक ध्यान दियंतु। बहुत दिन धरी आसुथिबा कार्य रे उचित फल एबे मिलिबो। आपणक अनुभव और बुद्धिमान कारणरू लोक माने आपणकू आदर सम्मान करि पारंती। चाकरी क्षेत्र रे मध्य पदोन्नति आपणकू मिलिबाकू जाउछि। पारिवारिक व्यवसाय रे लाभ मिलिबो। जो लोक चाकरी संधान रे अछंती सेमानंकू मध्य उचित लाभ मिलिबाकू जाउछि। बंधुगण, बिछा राशि। धन जनित समस्या जहाँ भी थिला सबू धीरे धीरे सुधरिबाकू लागिबो। आपणकू कौनसी विशिष्ट व्यक्तिंक ठारू परामर्श मिलिबो किंबा कौनसी सहयोग प्राप्ति करिवे। कार्यक्षेत्र रे आपणक अधिक सक्रिय रहिबे। जीवन साथींक सहयोग प्राप्त हेबो। मान सम्मान रे बुद्धि हेबो। आपणक दाम्पत्य जीवन बहुत सुखमय रहिबो। आपणक अधिकांश समस्या रे समाधान हो जिवो। दर्शक बंधु तुला राशि। एमाने बहुत क्षेत्र रे बहुत मात्रा रे सफलता अर्जन करिवे। कर्म क्षेत्र रे सम्मानित हेबे। जेकोसी कार्य क्षेत्र रे एमानंकू सफलता निश्चित मिलिबो। विद्यार्थी छात्र छात्री को मध्य सफलता मिलिबो एवं उच्च शिक्षा क्षेत्र रे शुभ फल निश्चय प्राप्ति करिवे। विद्यार्थी माने प्रतियोगिता परीक्षा रे उत्तम फल प्राप्ति मध्य करिवे। कैरियर दिगरे सकारात्मक परिणाम प्राप्ति हेबाकू जाउछि। तुला राशिर व्यक्ति विशेष माने अत्यधिक परिश्रम करिवे एवं शुभ फल मध्य अधिकारु अधिक प्राप्ति करिवे। दर्शक बंधु सिंह राशि। सिंह राशिर व्यक्ति विशेष मानक उपरे महादेवंकर अशेष कृपा पड़िबाकू जाउछि। महादेवंक कृपारू कर्म क्षेत्र रे नूतन कर्म प्राप्ति योग बनुअछि। जो माने नूतन व्यवसाय करबाकू चाहुछंती दूर स्थान को यात्रा करबाकू जाउछंती निश्चित भावरे सेथिरे लाभवान हेबे। जदि कौनसी भागीदारी व्यवसाय करबाकू चाहुछंती तेबे सेथिरे मध्य अधिक धन उपार्जन निश्चय करिवे। अनेक प्रकार सुख सुविधा लाभ करिवे। कुंभ राशि। कुंभ राशिर व्यक्ति मानक उपरे महादेवंकर अशेष कृपा महादेवंकर पड़िबाकू जाउछि। जहा फल रे एमानंकर आगरू रहितिबा समस्या सबू दूर हो जिवो। जदि आपण चाकरी अपेक्षा रे रहिचंती ताहले आपणकू आशानुरूप चाकरी निश्चय मिलिबो। यह सहित कार्यस्थल रे आपणकर मान सम्मान वृद्धि पाइबो।
ଯଦି କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ନିବେଶ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ଭାବି ଚିନ୍ତି ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ସମାଜରେ ଆପଣ କଲ୍ୟାଣର ଯୋଗଦାନ ଆପଣ ପ୍ରଶଂସିତ ମଧ୍ୟ ହେବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ କୁମ୍ଭ ରାଶି, ଏମାନେ ବହୁତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସଫଳତା ଅର୍ଜନ କରିବେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସମ୍ମାନିତ ହେବେ। ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏମାନଙ୍କୁ ବଡ଼ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚିତ ମିଳିବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସଫଳତା ମିଳିବ ଏବଂ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶୁଭ ଫଳ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତମ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ମଧ୍ୟ କରିବେ। କ୍ୟାରିୟର ଦିଗରେ ସକାରାତ୍ମକ ପରିଣାମ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ, କର୍କଟ ରାଶି, ଏହି ରାଶିର ଲୋକମାନେ ଧନଜନିତ ସମସ୍ୟା ଯାହା ବି ଥିଲା ସବୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସୁଧୁରିବାକୁ ଲାଗିବ। ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ ପରାମର୍ଶ ମିଳିବ କିମ୍ବା କୌଣସି ସୁଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ଅଧିକ ସକ୍ରିୟ ରହିବେ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ମାନ ସମ୍ମାନରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ବହୁତ ସୁଖମୟ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ଅଧିକାଂଶ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମିଥୁନ ରାଶି, ମିଥୁନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ମହାଦେବଙ୍କର ଅଶେଷ କୃପା ପଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି। ମହାଦେବଙ୍କ କୃପାରୁ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂତନ କର୍ମ ପ୍ରାପ୍ତି ଯୋଗ ବନୁଅଛି। ଯେଉଁମାନେ ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଦୂର ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଥିରେ ଲାଭବାନ ହେବେ। ଯଦି କୌଣସି ଭାଗୀଦାରୀ ବ୍ୟବସାୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଧନ ଉପାର୍ଜନ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ଅନେକ ପ୍ରକାରର ସୁଖ ସୁବିଧା ଲାଭ କରିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମକର ରାଶି, ମକର ରାଶିର ଲୋକମାନେ ଧନଜନିତ ସମସ୍ୟାରେ ଯାହା ବି ଥିଲା ସବୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସୁଧୁରିବାକୁ ଲାଗିବ। ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ ପରାମର୍ଶ ମିଳିବ କିମ୍ବା କୌଣସି ସୁଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ଅଧିକ ସକ୍ରିୟ ରହିବେ। ନମସ୍କାର।